हाँ तो दोस्तों, अब हम आपको दलिया बनाना सिखाएंगे। इससे पहले थोड़ा रोस्टेड करेंगे। इसमें दलिया डालेंगे। यदि आप बीमारी नहीं खा सकते हैं, अगर बुखार हो या खांसी हो, इसे हल्का करके इसमें ज़्यादा पानी डालते वो के जैसे बना के खा सकते हैं। वैसे भी खा सकते हैं, नाश्ते भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। इसे आप मिल्क डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग मिल्क नहीं डालते हैं, जिसमें वाटर डालते हैं। वाटर डाल के बनाते हैं, जिसके लिए मैंने शक्कर, 2 बादाम और लौंगी, नारियल, नारियल, कितनी नारियल होती है ना, इसे इस बहुत क्रंची आती है। आप एक बार खाओगी तो बार बार खाने को मन करेगा। ये धीरे धीरे ब्राउन कलर हो रहा है। फिर हम वनीला, 2 चम्मच शक्कर और 2 3 बादाम, दूंगी, पत्ता हुआ नारियल डाला है। किशमिश, किशमिश भी डाली है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। बादाम जो आइस के लिए बहुत अच्छी होती है। जो बच्चे आजकल कंप्यूटर से वर्क करते हैं, लेकिन के लिए बहुत अच्छे है। ये आइस से भी अच्छी होती है। किशमिश किशमिश खाने से आज पक्का होता है। वो किशमिश खाना खा के नहीं पक्का होगा। और इसके लिए हम लोग उसको खाए 2 मिनट के लिए सो हैप्पी कपल्स। बिल्कुल। तो बस 1 गिलास और थोड़ा सा पानी डाला। ठीक है, bắn về bật khắp thì tìm đến chỗ này là xong bật 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 kìa. Ten मिनट में बन जाता है। जिसे आप खा के देखिए, स्वाद लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।